السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahir Rahmanir Rahim. Huzur say and so sahaba for mo kon badar kon o mo ho asem na meka. De odi kan a meka ne ho asem no ye frɛ no Hazrat Muzahir bin Rafi. Hazrat Muzahir na ye frɛ ne pa Rafi bin Adi. Hazrat Muzahir na ufri Ansar ebusuaku e Aus ebusuaku kese no o mo fa ye no Banu Harisa bin Haris. Hazrat Muzahir ene Hazrat Zuhair womo ye enuanom ankasa a womo ye Hazrat Rafi bin Khudayj ne wafa. Hazrat Rafi bin Khudayj no o ye obi na o anko Badar ko ne bidie so ne ho asemu abakosemu we mo eye ne wafa nom e chese ne wafa na ne omo wafa ase ne friend Rafi e no papa nso de Rafi. Hazrat Rafi huzu shimin kan ho asem tia wa ye nkyeremo se ono ne sahaba Badr akuni mu no de ne ho mai se obekobi nanso komishoni sallallahu alaihi wasallam kan se on mane kwan mane nkobi anam se osadodo nti mane sanachi na mom Uhud akuni de o mane kwan e mane akun bi. Hazrat Rafi Uhud ene Khandak ene ekun ahudu ni na na kan komishoni sallallahu alaihi wasallam ho na mo ko ye na Uhud kunu no ejetu ajan bi wo no wo mu yi ajan ni free ni mu de nanso ehun ba bi eka ne redie mu akopem se odi free mu na komishoni sallallahu alaihi wasallam ka kire Hazrat Rafi se edru dan kwa ma oba onu akasa bedi ne ho adanse. Abdul Malik bin Marwan ne penso na hiniye penso omra no wadi mfie edi wotwensia e na ofri mu uzurse bei Hazrat Zuhair obeka ne ho asem kaka Zuhair Hazrat Imam Bukhari aka ne ho asem se Zuhair nso ne nua eko Badr ko ne bi nanso ni nua ni din de wan tron wo ne mo mani nanso nkrofo a mo kyerɛ Bukhari ho asɛm kyerɛkyerɛ mu no wo mo na akyerɛ sɛ na ni nua no de Muzahir dara nso na nwoma ya no Subulul Huda wa Rashad wo mo akyerɛ ewom sɛ Bukhari asɛm o kan ne sɛ ni nua Muzahir no ono nso oko Badr ko bi huzur se Muzahir ne ho asem ena meka we nyina sahaba fo no o mo ma hodo atira fa o mo ho te se usul ghaba al asad al iskiyab wo mo
antwerɛ sɛ Muzahir ɛkɔ Badr ɛko ni bidie na saa umma mmiɛnsa yi mu no ɔmaka sɛ Muzahir ɔkɔ Uhud ɛne Khandak ɛne ɛko ahodoɔ aka ne nyinaa bi Hazrat Muzahir Hazrat Umar radiyallahu anhu ne khilafat pan so ɛna ofiri mu Yahya bin Sasim mi sɛ Zahir ɔkɔ Badr ko ni bi no saa umma ahodoɔ no ɛne yɛgyidi kɛse Yahya bin Sahel bin Abu Hasma ɔno nso ɛse Hazrat Muzahir bin Rafi ɔne ne papa ɛne nkurɔfoɔ bi a wɔn ho ɛden ɛba wɔn Syria na wɔn de wɔn ba sɛ de bɛyɛ wɔn bɛyɛ adwuma wɔ hɔ na wɔn duru Khaybar no wɔn yɛ sɛ wɔn bɛyɛ wɔn ho adwa aka wɔ hɔ na wɔn Yudafoɔ no yɛ sɛ wɔn ɛbɛku no ɛmra Hazrat Muzahir opie firi Khaybar kuro mu no na wɔkɔduru baabi a ɛfrɛ hɔ Sibar no ɛyɛ bɛyɛ sɛ kwansini isia ufiri Khaybar kɔ hɔ no wɔn to hyɛ Hazrat Muzahir so na wɔn ɛbae ɛde sikan wɔ ne yam ɛbae n'afum na nkurɔfoɔ no ɛdane wɔn ani ɛkɔ Khaybar ɛna Yudafoɔ no ɛma wɔn mu nnuane ne ade ɛma wɔn kɔ Syria na mra Hazrat Umar ɛte saa sɛ mɛka sɛ mɛkɔ Khaybar na mɛkɔ akɔkyɛ wɔn agapadi na wɔn asase no ahyeɛ no mɛkyekyɛ na ɛkyɛ sɛ ɔbɛkɔ deɛ wɔn yɛɛ no ɔbɛbɔ wɔn ɛho akatua na ɔbɛbɔ wɔn asu afiri kurom hɔnom bɛtwa wɔn asu na sam sɛ Kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka fa wɔn ho sɛ wɔmma wɔn kwan ma wɔn mmɔ wɔn adwa ɛwɔ hɔ wɔn mmɔ wɔn ho adwa ɛwɔ hɔ no nkɔpem sɛ Nyankopɔn bɛma ho kwan na Nyankopɔn nso ama ho kwan sɛ ɛbɛtwa wɔn asu nti Hazrat Umar ɔno nso yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ Hazrat Umar hijra akyi mfie 20 ɛna ofiri mu sahaba ɔtɔ so no yɛfrɛ no Hazrat Malik bin Kudama Hazrat Malik bin Kudama ɔno na ne papa ɛde Kudama bin Arfaja abakɔsɛm bi nso kyerɛ sɛ na ne nana bi nso ɛde Haris Hazrat Malik na ofiri Ansarfoɔ wɔn abusuakuo ɔwɔsono ne fa ɛyɛ Banu Ghanam emu Hazrat Malik ɔne ne nua Munzir bin Qudama ɛkɔ Badr kuni ɛno da nkyɛn a Hazrat Malik ɔkɔ Uhud nso ɛko ne nso bi afei suani a ɔtɔ so no yɛfrɛ no Hazrat Khuraim bin Fatiq Hazrat Khuraim bin Fatiq na ofiri Banu Asad suakuo mu papa ɛde Fatiq bin Akhram ana Akhram bin Shaddad na nabudi ɔmde ma no ɛyɛ Abu Yahya abra abakɔsɛm ne nso kyerɛ sɛ ne yɛfrɛ no Abu Ayman ɛfiri sɛ ne yɛfrɛ ne ba Hazrat Ayman bin Akhram Hazrat Khuraim bin Fatiq ɔne ne nua Hazrat Sabra bin Fatiq ɛna ɛkɔ Badr ko no obi nso aka sɛ Hazrat Khuraim Hudaybiyah nso ɔba bi na abakɔsɛm bi nso a yɛnim ne kɛse nso kyerɛ sɛ Hazrat Khuraim ɛne Hazrat Ayman ne ba no wɔn ɛyɛ Islam ne bi wɔ mmerɛ a wɔn Muslimfoɔ di Maka so a Banu Asadfoɔ ɛbɛyɛ Muslimfoɔ ne bi na wɔn nso bɛyɛ Muslimfoɔ nanso deɛ di kankan ne mom ɛna ɛnu kɛse sɛ Khuraim sɛdeɛ Hazrat Imam Bukhari nso waka no at-Tarikhul Kabir mu sɛ di kan bɛyɛ Muslim ni ɔne ne ba no wɔn kɔ Kufa na wɔn ɛkɔ tena abia bi ɛfrɛ hɔ Raqqa a ɛbɛn Furat sutene no na Muawiya na hinnie pɛn so ɛna wɔn mmienu nyinaa ɛfiri mu Hazrat Khuraim bin Fatiq sɛ yɛyɛ ɔbɛyɛ Muslim ni no
ɔse deɛ si yɛ nie ɔse ɔtena ɔyɛ sɛ ɔkɔ akɔhwehwɛ ne yoma nti na odidi ɔmanam akyi akɔpem sɛ adeɛ san no nti abrakul azaf banu asad bin khadima wɔn bia na wɔn anum nsuo ɛne ɛfrɛ ne saa a ɛwɔ madina ufiri madina na ɔkɔ basra kwan ne so na ɛwɔ ɛhɔ na ɔkɔnya ɔkɔhunu na yoma no nti ɔkyekyere wɔn nti ɛna ɔde ne ho ɛtwere yoma no baako sɛ ɔbɛda ɛhɔ no na ɔse wei ɛyɛ mmerɛ na kɔmhyɛn sa islam watu amantuo kɔ madina foforɔ no ɛna esiiɛ ti weka sɛ mehwehwɛ dwankɔbea efiri bonwan ne yura ɛhɔ uzu se na ɛyɛ ɔmama mmerɛ sɛ ɔmo ka nsɛm bi saa hazat khuraim se mmerɛ na wɔn anim de no saa na wɔn yɛ na wɔn yɛ muslimfoɔ no saa na wɔn yɛ sɛ wokɔ na wokɔ akɔbɔ ho adwa wɔ baabi a asase kawie bi so anaasɛ bonwa bi mu a sɛ yɛ a wobɛnya dwankɔbea afiri bambɔ afiri nneɔma bɔne ho nti no saa na yɛ a wɔn ka nti ɔse hofiri mu a na obi etia mu frɛ me na ɔka saa nwensɛm sɛ utiri enye yie nyankopɔn no ɛmmoa wo ɔyɛ zuljalal ɔwɔtumi no ɔmmoa wo fa nyankopɔn ne baako yɛ ɔno fa katudwa na ɛba ne saa wobɛkae nyankopɔn na kae nyankopɔn ɛwɔ baabi a wɔ biara no unsoro bibia firi sɛ ɛpɔbɔ biara ɛbɛyɛ baa pɔbɔ biara ni hɔnom a ɛbɛnya nsunsuansoɔ wɔ so hazat khuraim se ɔka sɛ wo a wofrɛ me deɛ woka nyinaa na wadwene m na ɛyɛ sɛ wei ne kwankyerɛ anaasɛ wo daadaa me kɛkɛ uzuri se wei na ɛyɛ jahiliya mmerɛ na ɔmoma ɛyɛ muslimfoɔ no nti na ɛyɛ ade asasɛm wei na ɛyɛ bibia hɔ ɛwɔ na so nti ɔka sɛ ɛfiri nyankopɔn ne kɔmhyɛni ɛhɔ yasin no n'awurade ne hɔ ɔno a wayɛ nneɔma bebree wabra yɛn nanso nneɔma bebree wɔ hɔ no nso ɔma yɛ ho kwan ɔma yɛ kwan sɛ wahyɛ sɛ yɛnya asɔre na yɛnya akɔnkyere nneɔma a na ɛwɔ bɔne ahodoɔ a ne yɛyɛ no dada no waka kyerɛ sɛ yɛnyae nti wei ne kɔmhyɛni na ɔbɛboa ɛma yɛtumi nya nyankopɔn baako yɛ ne ho nimdeɛ nti Khuraim sɛ meka kyerɛ nipa ne sɛ nyankopɔn ahumɔborɔ mmra wo so wo sɛ wo ne hwan na ɔsɛ yɛfrɛ me Malik bin Malik akɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam wayɛ me baano dii na wasoma me Hazrat Khuraim sɛ ɔka sɛ ɛnka menya obi ma wahwɛ me yoma yi so ama me a ɛnka sɛ tie bia anka mɛkɔ kɔmhyɛni ne nkyɛn nsɛm no yɛ ne dɛ nyankopɔn baako yɛ no ho asɛ yɛ ne dɛ nti ɔka sɛ nka ɔbɛkɔ kɔmhyɛni hɔ akɔgye atum nti Malik bin Malik no ka sɛ me ankasa mɛhwɛ ɛso ama wo na baabi a wopɛ sɛ mede kɔ biara no nyame yɛ adom a mede ɔmo bɛkɔ pɛpɛɛpɛ ɛwɔ asomdwem ɔsɛ nti oyi yoma no mu baako ɛna ɔtena so ɛkɔɔ Madina deɛ aka ne nyinaa no ɔde ma Hazrat Malik na ɔkɔduru Madina na nipa aboaboa wɔn ho ano a wɔn ɛyɛ dwuma asɔreyɔ no nti meyɛ madwene sɛ mɛtwɛn ama ɔmawie ansa na makɔ akɔwura mu ɛfiri sɛ na mabrɛ nti meyoma ɛtena ase mmerɛ Hazrat Abu Zar apie ya no ɔka kyerɛ me sɛ ɔkɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka kyerɛ wo sɛ bra asɔredɛm hɔ nom nti owura mu mmerɛ ɔkɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam hu me no ɔka sɛ nipa panin no asɛm no deɛ wode nneɔma ɛmaa no akɔsi sɛn deɛ wode nneɔma maa ne sɛ ɔmfa ne nkɔ
ɔfa oyoma nkɔ ofie no ɔde akɔ akɔduru hɔ pɛpɛɛpɛ na nyankopɔn ayi wei no nyinaa kyerɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam asorem ɛsɛ ɔte saa asɛm wei na ɔka sɛ nyankopɔn hu mɔborɔ ɛnwɔ ne so kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam mɛka sɛ nyankopɔn ehu ne mɔbɔ ti asorem mɛka sɛ megye danseɛ sɛ nyankopɔn ɛda nkyɛn obi a ne hɔ no mafata sɛ yɛsom no nti ɛkwan fɛfɛɛfɛ wei so ɛna ɔfaeɛ a ɔde bɛyɛ muslim ni Hazrat Khuraim bin Fatiq na ɔyɛ obi a ɔpɛ ahoteɛ paa na ɔpɛ ahosiesie nso ɔhwɛ ne ho siesie yie paa ansa ɔbɛyɛ muslim ni no na ɔhyɛ atade tenten paa na ɔgyae ne tirim so ma ne fu tententen nti Mustadrak Hakim mu no hadith bi aba ho sɛ Hazrat Khuraim bin Fatiq ɛsɛ dakoro bi kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛbae ɔbɛka sɛ o Khuraim sɛ nka nneɛma mmienu bi ɛnka wo ho a ɛnka wobɛyɛ nipa papa ɔka sɛ mede mawofo bɔ afɔreɛ ɛma wo nneɛma mmienu ɛne deɛ hene kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ugyae ma otiri efu pii no na afei no ɔma watadeɛ no ɛyɛ tentea etwi fam na ɔde hoahoa wo ho zuru sɛ na ɔmo ɛhyɛ saa ntadeɛ de twi fam de hoahoa wo ho nti Hazrat Khuraim ɔkɔkɔtwa ne tirinwi no na bu n'atadeɛ no nso so wei ɛyɛ hadith baako nso ɛse ɛno nso wɔ Tarikhul Kabir mu sɛ Ibn Handiya ɛna aka sɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ka sɛ Khuraim nka ɔyɛ nipa papa sɛ nka onyae ne tirinwi ɛma ne mfu nkosi na battery na nka onyae na ɔmpam atade tententen so ma no ɛntwi fam sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɔde bɛhoahoa ne ho a nka ɔyɛ nipa papa Hazrat Khuraim ɛte saa asɛm wei nti otwa ne tirinwi no ma ne bɛduru n'aso ho ɛna obu n'adeɛ no nso ɛso Tamra no na sɛ woyɛ bisa na yɛfa ne sɛ wode hoahoa wo ho mo atadeɛ yɛ tententen na wode hoahoa wo ho nti nkurɔfoɔ a wɔka sɛ wotiri yɛ tententen a ɛnyɛ hwee no ɛsɛ wɔde to wɔn adwene nso sɛ wɔn ɛmfa kɔmhyɛni sa Islam ɛsɛ wɔn fa kɔmhyɛni sa Islam deɛ no ɛkɔsi wa so ho a ɛyɛ ma wɔn nyɛ ne tenten te sɛ mmaa ne no Hazrat Omar pɛn so ɔko ɛwɔ Syria Tamir bin Shadi ɔse Marwan bin Hakam ɔka kyerɛ Hazrat Ayman bin Khuraim sɛ adɛn nti na wo ne yɛ ankɔ ako ɔka me papa ɛne me wɔfa wɔn kɔ Badr ko ne bi na wɔn baeɛ no wɔn bɛsi so ka kyerɛ me sɛ mehwɛ yie na me ne obiara nko obi a ɔbɛka la ilaha bia na me ne ne nko Hazrat Ayman ɔka kyerɛ Marwan bin Hakam sɛ nka wode ntwitwagye efiri egya ne ho ɛbrɛ me deɛ anka me ne wobɛko ɛko no Marwan ka sɛ efiri me so kɔ nti mmerɛ a ofiri ne so a wɔkɔ no na asoma ɔka ne me ne obiara nko obi a ɔno ɔhoahoa Qurayshfoɔ ɛhono ahemfo ne bi ɔno n'ahenni ne yɛ ne deɛ na me nso me bɔne no ɛyɛ me bɔne mehwehwɛ dwankɔbea efiri saa asɛm yi ho sɛ me ne muslim bi mɛko muslim ni bi wɔ abere a ɔnyɛ hwee ɛba ne saa na sɛ metra nkwam sɛdeɛ yɛn akora da me nkwanda no ɛnya mfaso pa bi ɛma me mfaso pa bi ama me sɛsɛsɛ ɛhwɛ saa asɛm wei na ahwɛ muslimfoɔ no wɔn gyina bere a wɔn akɔ akɔduru na kyerɛ sɛ wɔn afiri nkyerɛkyerɛ ne ho akɔ akyirikyiri koraa afei sahaba a ɔtɔ soɔ no yɛfrɛ no Muammar bin Haris Hazrat Muammar bin Haris na ofiri Quraysh for wɔn abusuakuo a yɛfrɛ no Banu Juma yɛfrɛ papa Haris bin Muammar ɛna ɔmaame ɛde Qutayla bint Maz'un a ɔyɛ Hazrat Osman bin Maz'un ne nuabaa enti na Hazrat Osman bin Maz'un no ɔyɛ Hazrat Muammar no ne wɔfa enti Hazrat Muammar no na ɔwɔ nuanom mmienu Hazrat Hatib ne Hattab wɔn mmiɛnsa ne no wɔn ɛbɛgye Islam tu mu abra na kɔmhyɛn sa Islam onya nkɔ Dari Arkam
Hazrat Umar no ya friend e boni dia de ne ka sabiquna al-awwalun fo no eho Hazrat Aisha bint Qudama wa kanu abakose Musa banu Maz'un fo mu no Hazrat Uthman Hazrat Qudama Hazrat Abdullah ni Hazrat Sa'id bin Uzwan bin Maz'un Hazrat Muammar bin Has wa mo eutu amenti ko Madina nti omu kotena Hazrat Abdullah bin Salama Ajlani ifie no komsheni sallallahu alaihi wasallam eye ni ayon sheshaye eutu Hazrat Muammar ene Hazrat Muaz bin Afra entem Hazrat Muammar bin Haris Badr ekunu bi Uhud ya nso sa Khandak nso sa ene ekun ahodo ni na no ka komsheni sallallahu alaihi wasallam eho Hazrat Muammar bin Haris o enfie hijra ci aduonu miensa o Hazrat Umar ne khilafat penso afi sahaba toso ne fran Hazrat Zuhair bin Rafi uzur se sahaba odi kan mekane ho asam no muzahir no eyeni nuani Hazrat Zuhair bin Rafi no no ofri os abusianku banu Harisa bin Haris emu Hazrat Zuhair bin Rafi na ne ba ade Usaid ono nso ebe ya komsheni na siani Hazrat Zuhair Rafi bin Khudaj no na oyene wafa Hazrat Zuhair na ne yere de Hazrat Fatima bin Bishr ofri banu Adi bin Ghanam mabusiyakum Hazrat Muzahir bin Rafi na oye Zuhair no ninia pa o mu mienu no ekon Badr kun ni bi won mo kase abakasa mahodo ni na ahodo bebre na kase wonu mienu ekun bi Azazuhail be yata tosu mienu no ene Badr kunu ene Uhud kunu ene akwa ahodo a diso ni na no na oka komsheni sallallahu alaihi wasallam ho Hazrat Rafi bin Khudayj ne papa o kan fri o tifri ne papa ho se Azazuhail e ka se o komsheni sallallahu alaihi wasallam Obraye ade bi a eboae pa yi me kan se ade bi a komsheni sa Islam kan bi ana eno na ye ti Zuhail ka se komsheni sa Islam e frame na obi sa se mo ade na mo ye wo mafum na e kan se e ya ye de ma nkrofo ma wo mo edo na ye de hyehyɛ ato ho sɛ efudie na ebefu ɛwɔ efusutene ne nkyɛn no ɛno yɛ deɛ nnɔbaeɛ no deɛ ɛbɛyɛ kama paa na ɛyɛ deɛ ɛbaa no nkyerɛhyuama no nso a bɛyɛ sɛ kilo baako ɛne akyiripɔ mmienu yɛn bɛfa akɔmhyɛni saa Islam ɛte sɛ mo no kaa sɛ ma mo nyɛ ne saa mo ankasa mo nɔ anaasɛ momfa ma nkurɔfoɔ ɛma wɔn mo nɔ ma mo anaa mo nyae asrafe sɛ ɔkaa sɛ yo yate yɛn ɛbɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ no akyi no na ɔyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ anaasɛ ɔmo adɔ anaasɛ nkurɔfoɔ dɔma no na ɔtua ɔmo ka pɛpɛɛpɛ afei saa aba ɔtɔ so ne yɛfrɛ no Hazrat Amr bin Ayaz Hazrat Amr na ofiri Yaman ana ofiri Ansar for womo na Banu Lawzan for eye womo ayonko for na efra ne papa Ayaz bin Amr abakosam ni bi so kire se na ne nana ede Zaid Hazrat Amr Badr Uhud ane Uhud kono no de komshen sa Islam ene ekonye Hazrat Amr Hazrat Rafi bin Ayaz ane Hazrat Qa bin Ayaz na oyomu nuanom na nuanom yensan nyina no wo mo ko Badr koni bi afei de odiso Hazrat Mudlij bin Amr Hazrat Mudlij bin Amr ni dino edum su kan midlaj a ofri Banu Sulaim abusiankuo kesiya no mu efa efran Banu Ujr omo ya Qabir bin Ghanam bin Dudan omo ayonkofo binum so se no omo ya Banu Amr bin Dundan omo abusi omo ayonkofo a omo animu no Banu Abd Shams
ɛyɛ wɔn ayɔnkofoɔ Hazrat Mudlij ɔne ne nuanom mmienu Hazrat Saqf bin Amr ɛne Hazrat Malik bin Amr ɛnyina wɔn nuanom mmienu no ka ho ɛma wɔn kɔ Badr ɛko no Hazrat Mudlij bin Amr Badr Uhud ɛne ɛko ahodoɔ nyinaa na ɔka kɔmhyɛni Islam ho Hazrat Mudlij bin Amr ofiri mu hijra akyi mfie aduonum Amir Muawiya ne ahenni pɛn so afei sahaba ɔtɔ so ne fɛn Hazrat Abdullah bin Suhail Hazrat Abdullah bin Suhail na ne papa nso de Suhail bin Amr na papa ɔmaame ɛde Fakhta bint Amr na ne nua bɛrima ɛde Abu Jandal Hazrat Abdullah na wanyini kyɛn ne nua Abu Jandal no Hazrat Abdullah na nabodi de frɛ no ɛyɛ Abu Suhail Hazrat Abdullah bin Suhail ofiri Quraysh abusuakuo kɛseɛ no a frɛ no Banu Amr bin Lohi Ibn Ishaq ɛsɛ na ɔkankrɔfoɔ a wɔtu amantuo kɔɔ Ethiopia a wɔtɔ so mmienu no ekuo na ɛtɔ so mmienu ne ho Abdullah bin ma ofiri Ethiopia baeɛ no ɔpapa ɛhyɛ no sɛ onya Islam ɔkyere no ɛna ɔhyɛ no sɛ onya Islam no Abdullah bin Suhail nso ɛkyerɛ sɛ ɔno nso ebegyae enti ɔne ɔkyɛ sɛ ɔgyae Islam no ɔka kyerɛ ɔpapa sɛ yo yate megyae nti meba ɔne atiafoɔ no abosomsomfoɔ no ɛna ɛkɔɔ Badr ɛko no sɛ ɔmo ne Muslimfoɔ ɛkɔ akɔko asɛm a ɔka ne sɛ ɔgyae di nanso na nakoma mu no ɔmpɛ sɛ ɔgyae nti ɔne atiafoɔ no ɛba Badr no Hazrat Abdullah ɔne Suhail a yɛ ɔpapa no na ɔmo te yoma so a ɔmo ɛba ɔpapa deɛ no n'adwene si ne pi sɛ ne ba no ɔgyae no som no nanso mmerɛ a ɔmo duru Badr bea no na Muslimfoɔ ne atiafoɔ no gyina hɔ a ɔmo hwɛ wɔn anim sɛ ɔmo bɛhyɛ ase ako no ɛna Hazrat Abdullah bin Suhail ɔkɔ Muslimfoɔ ne hɔ na ɔkɔ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam hɔ enti saa ɛna ɔbɛyɛ ɔsan so ne Muslimfoɔ no ɛko Badr ko nti no ɔyɛ Muslim ni na ɔko Badr ko abra no edi mfie aduonu enso papa ne bufui pa ti Abdullah bin Suhail Badr Uhud Khandak ɛne ako ahodo nyina na ɔka kɔmhyɛni Islam ho Hazrat Abdullah Maka mra mo di nkunim wɔ Maka so no ɔhwehwɛ bambɔ ɛma ɔpapa no ɛwɔ kɔmhyɛni Islam hɔ kɔmhyɛni Islam hɔ kɔka kyerɛ sɛ o kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ana obama me papa bambɔ ana kɔmhyɛni Islam ɛka sɛ Nyankopɔn ɛbambɔ ne nti ɔno nso wɔ bambɔ mu nti ompie mra kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka kyerɛ ɔmo bɛn na ne sɛ obi a obehu Suhail bin Amr no wɔnhwɛ no amu mfia me nkwa edi sɛ Suhail ɔyɛ badwemba na Suhail ɔte saa no nya de obetumi aba ɔnyɛ Muslim ni emra Abdullah bin Suhail ɔsɔre kɔ papa hɔ no ɔkɔka de kɔmhyɛni Islam kan kyerɛ no Suhail ka sɛ me de Nyankopɔn din sɛ kɔmhyɛni Islam nkɔla brem ne mpani mrem nyinaa no na ɔyɛ hotiwni ti ɔbɛyɛ Muslim ni ti kɔmhyɛni ɔka sɛ Nyankopɔn de nneɛma pa bebree adua Islam ama me ba no Hazrat Abdullah yamama ko no ɔkbi na ɛno mu na hijra chi mfie edu baako no Hazrat Abubakar Siddiq ne khilafat ɛpɛn so ɛna owuwe wɔ amra no ɔdi mfie aduasa mmienu Hazrat Abubakar Siddiq radiyallahu anhu amra ɔba Makka so ɔbɛyɛ hajj ɛwɔ ne khilafat so no Hazrat Abdullah bin Suhail papa Suhail bin Amr obeshia Hazrat Abubakar ɛhɔ na Hazrat Abubakar ɛka fa ɛkyekere ne refa ne ba no a wɔwuo no na Suhail ka kyerɛ
matise komsheni sallallahu alaihi wasallam eka ase obi ebeku no Nyankopɔn kwan so no dan kwa ma obedi ama nipa be adiosun enti obedi agina mu ama nipa be adiosun na meta me ba no on hya ase mfiri obi aso je se me ame so ebie efra no Jawasa wabra no adi mfie aduowotwe enwotwe ana owuye ahona ebie bia Hazrat Abubakar ne penso ena wonum edis bia no sunkunim we abakose mienu ahodo mienu Hazrat Yazid bin Haris ono ne afesuani ebeka ne ho asem Hazrat Yazid bin Haris na ofri ansar fo abusuakuo Khazraj abusuakuo kese no ne fa ye fra no Banu Amr bin Harisa emu Hazrat Yazid na ne papa de Haris bin Qais ana opa omame ede fosun ana ofri Kain bin Jas aya abusuakuo a ofri Yemen Hazrat Yazid na obame no efre no Yazid Fusam na mo friend Yazid Fusam na mama minti na de mam de bnia ba ko de Abdullah bin Fusam Hazrat Umair bin Abd Amr Zu Shimalain Ibn Hisham ese na ye friend Zu Shimalain enam say na otai de nsa bonkum eye adwuma ebe dem so friend no Zul Yadain onipa o wonsa mienu amosi de nti ye friend no Zul Yadain na nsa na nsa ewo pa ebe dem so se na ode nsa mienu nyina eye adwuma o ya bonkuma na osan so edi ni fanso ye adwuma Umair bin Abd Amr Khuzai yanso eye ni di baako amra otu amanti ofri Maka bedru Madina no konya ko Islam eye nuayo enhyehyɛ ya to ne Hazrat Yazid bin Haris ntem Umar bin Abd Amr denti aka ne ho asem ene sɛ Nyankopɔn komsheni sa Islam wo ye nuayo hyehyɛ ne Yazid ntem wɔn mmienu nyinaa ɛkɔ Badr ɛko ne bi na wɔn mmienu nyinaa nso ewu wɔ Badr ko ne mu Nawfal bin Muawiya Dilli ono na ekun Hazrat Yazid ebinum se yokun no na efra no Tuaima bin Adi Hazrat Yazid bin Haris Badr ekun no na okuta bibi na otugu ye na okun ya so owu ye afi sahaba otoso no efra no Hazrat Umair bin Humam Hazrat Umair bin Humam free ansar abusuaku efra no Khazraj Banu Salama abusuaku Banu Haram bin Qab fu Hazrat Umair na papa ede Hamam bin Jamu no mami ede Nawar bint Amr komsheni sallallahu alaihi wasallam nuayan shishayatu one Hazrat Ubaida bin Haris Matlabi intem nuayan shishaya efra Muakhat wenum mienu nyina no womo ewu o Badr kunim no emra abosonsonfo no etweben yo no no komsheni sallallahu alaihi wasallam eka se mon komonim enkokon pe sa surahiman no a ne kase etese soro esase Hazrat Umar ese Hazrat Umar busa se o komsheni sallallahu alaihi wasallam surahiman na o se ne kase etese soro ene asase ana komsheni sallallahu alaihi wasallam ka se ane sa na meka o ka se Eyasempa nti okomsheni sallallahu alaihi wasallam ebusa se adenti na okasa eyasempa oka se o Nyankopɔn komsheni me de Nyankopɔn din se de me ka no ene se me opa bi se me so mekwa akoka sa asrahema mu fo no eho okomsheni sallallahu alaihi wasallam ka se wo ka mu asrahema mu fo no eho Hazrat bin Humam oyi chirishiama efri ni botom na ọcha asịsị odi na ọka asị
sɛ metumi di nkyerɛhyɛma yɛ akɔpem sɛ mewu a ansa na mewu a na kyerɛ sɛ manya nkwa tenten paa nti ɔto nkyerɛhyɛma no nyinaa na ɔne wɔn ko yɛ ama ofiri mu adat Umair bin Hamam na ɔto anyesɛm bi ɔsɛ raqdan ila Allah bi ghairi zad ila at-taqa wa amal al-ma'ad was-sabr fi Allah ala al-jihad inna at-taqa min a'am as-sidad wa khayru ma qada ila ar-rashad wa kullu hayyin ila an-naqad nifat sɛ takwa firi hɔ nom a mmoa ahoboabo ani hɔ nom a yɛde kɔ Nyankopɔn ɛhɔ na mede jihad ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn wabra me wɔ ahotɔsoɔ na ɛne abotrɛ na bibia ni hɔ nom a ɛso sɛ ɛmbɔ kyɛn takwa na ade a yɛde nipa kɔ n'anim nso ɛne takwa na ɛno nipa bia ɔte nkwa mu bia no so de obewu Islam mu no Hazrat Umar bin Humam ɔno ne nipa a ɔdi kan yɛku no ɔfiri ansarfoɔ mu Khalid bin Alam ɛne ku no ebinom nso sɛ Harisa bin Qais ɛne de ɔdi kan yɛku no Hazrat Humayb Ansari ɔno nso ɛne sahaba ɔtɔ so a mɛka ne ho asɛm Zubair ɔse na Medina nkyɛn hɔnom baabi asase bi wɔ hɔnom a na biribi wɔ so a wɔde gugu wɔn eduaba ɛso nsuo bi na wɔn nya asɛm bi ɛwɔ ho nti wɔn de wɔn ba nipa mmienu afɛn no ne nyinaa ba kɔmhyɛni Islam hɔ na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka sɛ ɔka kyerɛ Hazrat Zubair sɛ Zubair wo di kan ɛma egugu nuaba no so efiri sɛ wo deɛ wo asase na di kan na deɛ ɛtɔ so no na efe wo de ama o fipamni no na nipa no ansar ni no ebufui ɔka sɛ kɔmhyɛni ana wo bu ama na enam sɛ ɔyɛ osewa na kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam na nim sesan kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam aka kyerɛ Hazrat Zubair sɛ deɛ medi kan yɛ ne deɛ na ɛyɛ papa bi na meyra ma no nti efe deɛ jai saa asɛm a meka sɛ ɔde ɔma kakra no agya ma no so ama jai deɛ ɛyɛ nokora paa ne sɛ wo guoduaba ne so a sɛdeɛ wopɛ biara ma waduaba no ɛme na afei ɔgya ama no wei ankasa paa ɛne wasɛdeɛ a wɔwɔ ɛmra ansar ni no ɔma kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam abufu yɛ no Hazrat kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam ɛka asɛm no deɛ ɔde ne deɛ ɛsɛ to ɛda no ɔde to hɔ pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ Zubair ni no Zubair enya ahyɛase ne nka papa bi na ɔyɛ ama ansar ni no Zubair sɛ nokorɛ saa asɛm wei no Quran kyɛfa wei no ɛm sɛ asɛm wei na yi ɛsɛ fala wa rabbika la yu'minuna hatta hakimuka fi ma shajara bainahum nanso daabi da wɔwurade no ntam nie wɔnyɛ agyirifoɔ biara da kɔpem sɛ wɔde wo bɛyɛ atemuafoɔ akasakasa biara a ɛda wɔn ntam na asɛm no nyinaa nie fala wa rabbika la yu'minuna hatta hakimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima nanso daabi da wɔwurade no ntam nie nye agyidifoɔ biara da kɔpem sɛ ɔde wo bɛyɛ atemuafoɔ wɔ akasakasa biara a ɛda wɔn ntam no ho na afei wonya wɔn akoma mu tirimuka biara wɔ atemuo biara a wobɛbua ho na wɔbɛyɛ ahobraseɛ buruburuburu al-Isaba Usudul Ghaba ɛne Shara Bukhari mu no ɔmo akyerɛ sɛ nipa a ɔne Hazrat Zubair ɛko yɛ ne na Hazrat Umair Ansari a ɔno nso ɔko Badr ko ne bi Zubair sɛ na ɔmo nyinaa yɛ Badr akofoɔ deɛ na nso dumre bi a nabonsam ɔde osiesie ɛto hyɛ nkurɔfoɔ so sibisensɛm gu nkurɔfoɔ so nso nkurɔfoɔ sahabafoɔ ɔmo ko Badr ko ne bi no Nyankopɔn sɛ ɔde ɔmo nyinaa bɔ ne bɛkyɛ ɔnom Hazrat Amr bin Muaz
wasi ono so sahaba Hazrat Amr ne papa ede Muaz bin Nu'man ena omame ede Hafsa bin Rafi' Hazrat Amr bin Muaz Ansari Ash'ali of Hazrat Sa'd bin Muaz Ansar fo hene no ninua ene no Banu Abd Ashar fo no ebusuaku fo no omfra omo Ash'ali nso omo dodo na be Muslim fo Hazrat Asim bin Umar bin Qatada ose Komshani sallallahu alayhi wa sallam oye shishaye nyayan shishaye to Umar bin Abu Waqas ani Sa'd bin Abi Waqas intem Umar bin Abi Waqas ani Sa'd bin Abi Waqas nam yanum Amr bin Muaz oni Hazrat Sa'd nyina omuye yanum no ena kon Badr kon no Hazrat Amr bin Muaz yakunu Uhud akon emu Rar bin Qatab ene kunu emra okun Hazrat Amr bin Muaz no ode ejan ene wo no na otwetwe no eka kire eka se hwe obi nipa no a obenya nipa no a obema one horun in aware no hwe se obenya ntwaje afiri ne ho a ozo se sa nipa na otwetwe no pa zara samra no merim ni ama muslim for di maka eso no samra no ena obey muslim ni Hazrat Amr امرأة يكون نودي في أدي أسامينو زرار بن خطاب بن مرداس نيبينسو بن فهر فو ومو أبني oye ebiabi ama nkrofo ku okankrofo a womo enim anwensem eto pa na womo okankrofo 9 na womo 2 amanano khandak ibn Saqar Damashqi wachro didi aka sahabafo eho Fatha Makkah epinso ena obeji Islam etumu na obeye Muslim ni so efe na nanwensem na ochro edifa Islam ho Hazrat Mas'ud bin Rabi'a bin Amr ene sahaba otoso na ofri qara abusiankuomu na Banu Zahra fuano eya omayonkofo Hazrat Mas'ud na ni abudin ye Abu Umair opapa ede Rabi ena Rabia ibn so friend Rabia ibn so friend Amr Hazrat Mas'ud na yafba Abdullah ni busianfo ni efra mo qari o Medina Hazrat Mas'ud bin Rabia obeye Islam ansana kumshensa Islam ekodari arka Hazrat Mas'ud bin Rabia amra utu amenti uko Medina no kumsheni sallallahu Islam yenu ayo in shishaye etu oni Hazrat Ubayd bin Tayhan entem Hazrat Mas'ud bin Rabia Badr Uhud Khandak ane ekwa hudoni na oni okumshensa Islam ena ekwo owu ewo hijrachi mfie aduasa wabra na wadi mfie aduosia ene nachi kopon onkron sahabafo ni na ejina bremai amin na womo papaya ahodo ni na nyame mo ayene nsentimi nto aso eno achi no meka asemtiawa se juma bayinu fiada e bayinu yebehye jalsa salana ase Britain de no yebehye ase yamompa ese ebeye inshira ewa akwani ase nyina eso ankopon onye ni inshira mai nkrofo a womo ewo dwumadi die no womo Muhammadin se womo betu womo ho ma no ma bibia pepepe na womo mompa ese se nyankopon bebo womo matimi aye womo abepon womo asudie nyankopon emwa wonom na komsheni Hazrat Islam na hoho beba no womo ntimi ensom wonom papa ye
amen saa afi we no transport department no mom ebehia ma say wo ebeye adwuma pa na esese wo edwenwene wo enioma ehu ye pa efiri say ansa na jalsa no ebe sha hye no ene jalsa ne wie a ese wo ye hye ma nkofo a wo eti Islamabad ne baby ahodo no wo emi ede won aba ya sorry e Islamabad na jalsa pen nso no wo betimi ede o makọ Hadikatul Mahdi akọ yenhyamu ni bi yankopon emwa ma obi antimi enye ma no ye pa amen الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر